So, paano nga ba gawin yung ganito mga terraces style ng mabilis? Draw as one. Then add point. Drag. Add point. Drag. Z tool. Z tool. And then pass. Move. Then drag. Then tayo sa longest portion ng wall para makapture lahat. Ayun. Sobra. Bakasan natin ng konti. Check ang match. And all goods. Now, cut. Using F. Lipat sa T. Now, Alt. Match sa right frame. Ayun. Ngayon, father and son. Use S. Pag dumilaw, yun, doon siya didikit. Then F. And then Shift. Left click A. Left click. And then Shift. Drag. Then adjust. Then Z. Then group. Check all frames kung match. Sobra dito, okay lang yan. Talaga na-capture yung part na yan. Okay? Wala ka dali.